Salam alaikum, belbele de Paris d'Arantiki. Abele de salam alaikum. Allah ka samedi chama irana. Allah ka samedi chama irana. Oh, bi 31 chini kalo besa. Shinambe do le 1er novembre là. Dani de Paris, Alhaji de Paris, Waliju de Paris. So Ramadan inasa. Oh, mina ndadu komina. Ode ka mambo video ke so Ramadan na. Parce que nera kunte ferandadu ni affaire na. Mais no ye munte ferandadu ni affaire la. No ye chakoroba ka sokui. Sumi kabe aseila. Nafara ko bobe tadu ne on te faire anda do affaire là mais ne vidéo laje ka jeson nga vidéo laje ka balayra ga vidéo laje ka choroba ira ga vidéo laje aga sombe asila wallahi on te faire anda do là mais je vois que mogobe o baga choroba do fili wono mogobe non munun be o baga chakoroba do fili wono chakoroba te réseau ata maîtriser mais mogoro be ga chakoroba black mala mais kuma ne ba be fo sanga bola ne te sera mo nyede ne ba be fo ka be ban peu e ma famu ne tante ko yafa deli de ni ya mebe yafa deli wa soro ite ko de chugoya do e ma famu parce que ni so na réseau sans fait so inana réseau ça veut chodi choroba mo fo halna o fo amada mo law ni sera mo goma ayenga sofiri diago ya mbe wakati mna komisi sa ba do sofiri la bebe so de ta photo ta kabla réseau sans fait oh no imobulu yera réseau sans fait ame wakati mna komisi sa ina fo polo ko memna lila ubaga zoomine o imobulu nyuma mbo mana réseau sans fait itiso ko ngania ko farasi immigré do ojo itiso ko ngania no mais ibsaka ke ina fo mo ko nga wardu o do de tadu d'accord absaka ko parce que fait mo ya fo ka be nga page sans fait ne ko ngone mabla peut-être ibda so nga administrateur do dabla ina fo mo ko do bi ube soko ube page go do be utado ne ibta so nega administrateur do abla suma ne mabla au contraire même il m'a fait au photo nous fenge ne bisa vidéo de blanc page sans fait mais photo nous ne takelati ne taketi ta so nega administrateur do abla so ni ko nous tenenya sala law il m'a fait d'accord chorba ko kalega so ko bala yera yota ko bla Facebook sanfera la ka fo ko e bube tay mais bala yera mata so me Facebook sanfa avec 2 mois bobi so e maka fere périm na chakoroba yera bodo aba 800 millions de yini soina 800 millions abo yini soina otawa so me Facebook sanfa avec 2 mois bo c'est les soini ne ra ko de ngone ni so intemetoy parce que ne be do imi so imi bulo na kulaje ngone ni so ni page do sans fait ne so imi page Facebook sans fait avec 2 mois bo choroba ga so photo taraka bla Facebook sans fait la ka fere tadu
mɔgɔ wɛrɛ nana o so kelen photo ta k'o bila ko o baga ko o ye Bube ta ye effectivement Bala Yira fana y'a ta o page sanfɛ o y'a fɔ tubabukan na Bala Yira nana fɔ bamanankan na Bala Yira tɛ so in kɔrɔ dɔn Bala Yira ma se kɔrɔ in na page wɛrɛ de y'a ta k'a bila Bala Yira bɔra ka yafa deli fɛ o ye entre père et fils et il y a maraka ye a ye maraka ye si c'est moi sans père de bɛ jigin ne tɛ yafa deli ne dani sans père bɛ jigin parce que ne y'a ye Facebook de sanfɛ n y'a ta n y'a bila effectivement a bɛ Facebook sanfɛ a feere ta don mais dɔ de y'a ta ko wayi ko non ko Bube ta don ne y'o ye mɔgɔ bɛ Facebook sanfɛ bɛɛ bɛ fili ka taga o bɛɛ bɛ erreur kɛ o mais i b'a ye ne bɛ fɛn min ta hali fɛn ninnu k'a ta i bɛ taa sɔrɔ Bala Yira y'a ta page min sanfɛ o page tigi peut-être a confiance len don la peut-être i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u confiance len don ouverture média ka page la n'u ye fɛn publication ye u b'a ta u b'a bila u ka page sanfɛ parce que u b'a fɔ ouverture média tɛ nkalon tigɛ comme moi ne confiance len don page min na o ye Kati 24 Ibou Sy ne ye fɛn olu ka page sanfɛ c'est pas la peine ne ka Kati wele c'est pas la peine nga Ibou Sy wele ne b'a ta ne b'a bila m'a bila nga page sanfɛ parce que ne fɛ Ibou Sy a ka ɲini o fɛn minnu ɲini o ka ɲini ne ye tiɲɛ ye ne fɛ Kati 24 bɛ fɛn minnu ɲini o ɲini ne ye tiɲɛ ye dans ma tête n'u filila donc o kɔrɔ k'u y'an bɛɛ don fili kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Bala Yira fana ye page min sanfɛ a confiance len don o page tigi la o bɛɛ ka an k'o bɛɛ bɔ a la a page len don a confiance len don o tigi la an k'o bɛɛ bɔ a la cɛkɔrɔba nana jɔ parce que an fana bɛ kuma o analyse de cɛkɔrɔba ko ale ka so ale san 30 ani dɔɔni de kɛ métro dingɛ kɔnɔ an kɔni bɛɛ b'a dɔn minnu bɛ métro dingɛ kɔnɔ ne b'a dɔn bɛɛ kɔni b'a dɔn i sarala cogo cogo a tɛna tɛmɛ 1500 kan fo n'a sɔrɔ i bɛ baara fila kɛ 1500 ka so sara b'o la ka fɛnw la pendant 30 ans i m'a faamu a ko k'a ye baaraw changer a taara kɛ syndicat ye a kɛra fɛn dɔ ye y a pas de problème i kɛra syndicat ye yan nɔ i kɛra fɛn fɛn i sara de b'i nɔ la i ma an bɛɛ de bɛ faransi yan san 30 ni dɔɔni n'i ye cɛkɔrɔba est-ce que soko in kuma ka caya cɛkɔrɔba fɛ ne de ta ye so ye soko kuma ka caya cɛkɔrɔba fɛ est-ce que toujours n'a y'a cherché est-ce que i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ soko in na hali bi wa mun bɛ k'a fɔ ko Bube ko hali ni Bube ko tɛ ko wɛrɛ tɛ wa ne fana b'a sɛgɛsɛgɛ dɛ buwa n b'a sɛgɛsɛgɛ dɛ n bɛ soko in sɛgɛsɛgɛ parce que n'i halala kuma cayalen c'est que i ta de tɛ ni Bala Yira nana ko nin immeuble ye Dani ta ye ne Dani bɔra ka média wele k'a fɔ tiɲɛna Bala Yira filila a ko immeuble min ye ko immeuble min ye Dani ta ye c'est comme a k'a fɔ ko Jason ta don alors que ne Dani de ta don ne ka bɔ k'a fɔ ko Bala Yira filila a ye immeuble min fɔ ko Jason ta don Jason ta tɛ ne Dani de ta don n balimaw ka kuma pendant 2 minutes seulement mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko sotigi bɔra ka kuma démentiw mais kuma caya kun Bala Yira bɔra ka yafa deli a bɔra ka yafa deli cɛkɔrɔba fɛ je vois que Jason yɛrɛ fɛnɛ yafa deli mais Jason ma kuma Jason y'a ta page dɔ k'a publier mais effectivement so in ma ka feere 800 millions u bɛ ka 800 millions ɲini so la i m'a faamu a fɔra ko mɔgɔ caman ta ye immeuble ye yan nɔ o tigiw ma bɔ ka kuma o fɛn caman fɔra i bɛ ka ta ye nin so ye karisa ta ye nin dɔ maliyɛn bɛɛ b'o kuma ninnu fɔ i m'a faamu mais n'i ye kuma cayatɔ ye buwa siga bɛ don immeuble ko la dɛ n'i y'a cayatɔ ye malgré Bala Yira bɔra ka yafa deli min yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ ne tun tɛ fɛ ka kuma dɛ Bala Yira ka yafa kɔfɛ ne bɔra ka cɛkɔrɔba ka video ye Bala Yira ka yafa kɔfɛ e ye maraka ye i den de ye Bala Yira ye i yɛrɛ ko ten ko Bala Yira y'i den de ye ko Bala Yira ni fa olu de y'a kɛ mais pourquoi e ye maraka ye Bala Yira ye maraka ye n'i y'a ye aw ka maraka denmisɛnnin dɔ ye nin fɔ et pourquoi i yɛrɛ maraka ɲɔgɔn don d'accord o kuma yɛrɛ kan ka ban k'o ban o yɔrɔ la a fili de y'an denkɛ sɔrɔ i m'a faamu mais cɛkɔrɔba e bɛ ka min ta ko procureur k'a lajɛ jamana k'a lajɛ e yɛrɛ bɔra ka Bala Yira ban nin ka fa ninnu mais la loi la n'aw sera loi la ban ni faya tɛ yen ko n den de ye karisa n b'a ban nin n b'a fa nin c'est pas comme ça dans la loi il faut chercher la loi pour comprendre d'abord tu vois non c'est pas comme ça Bala Yira ka yafa kɔfɛ e ɲɛ bɛ vidéoman ta tiɲɛlen dɔ selen de ma bilahi ni ne don cɛkɔrɔba ne la yɛrɛ u ko ne de ma ko Dani de pari Adama Konate ne tɛ yafa deli dɛ ni ne don tɛ yafa deli ni ne don aw sara aw bɛ kuma ne yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila ne bɛ tɛmɛ quoi parce que bɛɛ bɛ ne dɔn o cogo la i m'a faamu parce que ne tun tɛ sɔn ka da dɔ la mais i ka sɔgɔmada in na i ye vidéo min kɛ surɔ Bala Yira ka yafa deli kɔfɛ cɛkɔrɔba o de ye ne jigila dɔɔni u bɛ ka na n'i ye terrain min kan Facebook terrain n'i bɛ ka fɔ k'u ka nettoyer cɛkɔrɔba o bila dɛ
Mɔgɔ ba mɔgɔ fa neni ya mɔgɔ ma mɔgɔ ba neni ya Bala Ira me fa neni ami ba neni karisa de ta immeuble ye e bɔra ka fɔ ko non immeuble tigi ye e de o kɔrɔ tɛ e yɛrɛ Bala Ira démentiya o kɔfɛ Bala Ira ka bɔ a fa de ye aw bɛ bɔ dugu kelen na i denw n'a denw bɛ ɲɔgɔn kan nɔ mais jɔn de bɛ taa e bila kuma la tuguni k'a fɔ ko i bɛna kuma caman ba fɔ Bala Ira ma ne y'a kɛ Bala Ira ye hasidi de ye kuma caman mais c'est pas comme ça on dit la vérité. E ka immeuble de bɛ a bɛ ka feere ni kɔni ye fɛn bila réseau sanfɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a ta u bɛ fɛn wɛrɛ fɔ a ma n'i y'a bila réseau sanfɛ hali n'a y'an jɛ an b'a ta k'a fɔ ko i bɛ ka ta don n'a y'an jɛ an b'a ta k'a fɔ ko fɛn bon n'a fɔra ko Bube ta don o diɲɛ wuli ko de ye wa Bube ta don n'a fɔra ko i bɛ ka ta don o ye diɲɛ wuli ko de ye wa i bɛ ka ta don n'o m'aw kɛ i bɛ ka ta ye o y'o kɛ ta ye mun wɛrɛ de bɛ yen a bɛ to kuma ɲini ko n ta ye immeuble n ta tɛ ni nana ne u taara yan nɔ ka taa cɛkɔrɔba dɔw ta ka na k'o ye ne fa ye i ye ne kuma a la ka taa musokɔrɔba dɔw ta k'o ye ne ba ye i ye ne da a la u taara so dɔw bɔ ka na k'o ye ne ka so i ye ne da a la n'o ye ne ka so ye olu de kungo ye o tɛ ne ka so ye o ye olu de kungo ye o bolo c'est pas mon problème o tɛ fɛn fara ne ka ji kan o tɛna fɛn bɔ a la i m'a faamu mais toujours ni mɔgɔw bɔra ka yafa dele fɛ e ko fɔ i progrès e ko fɔ karisa e ko fɔ juste ko bale ka bɔ cɛkɔrɔba mun Facebook in ka mɛnna dɛ an bɔtɔ tɛ yan dɛ an bɛɛ yan mɛnna i ta y'i ka so i yɛrɛ bɔra ka fɔ k'i ta don o tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ fɔ Bala Ira min y'a bila o Bala Ira ma bila dɛ a y'a ta page dɔ de kan sinon Bala Ira b'i to yan nɔ ka taa filmer o immeuble caman bɛ Bamakɔ minnu ka ɲi ne ka immeuble ka taga sigi minnu da ka gɛlɛn n'a ye milliard donna immeuble ninnu na ka taga sigi e bɔra ko wayi ko dɔw bɔra k'u y'i neni ko dɔw bɔra n'i ko k'i bɛ Facebook mɔgɔw de bɔ o ma ɲi dɛ o ma ɲi i m'a faamu i ta de i ta ye i ko k'i ta don ka ban o y'o bannen ye mais a bɛ ka feere fɛnɛ de peut-être ne b'a san mais a wari de ka ca 800 millions ne ta n'i ko san nɔ ko 300 millions ne b'a san mais 800 millions ne t'a san i m'a faamu e ka immeuble bɛ sara min ta kalo o kalo i yɛrɛ k'a fɔ ten ko maliyɛn immeuble wa kun 4 millions i b'o de ta immeuble ni luwanse bɛɛ la kalo o kalo o tɛ tiɲɛ ye wa dala k'a fɔ k'anw bɛ ɲinini de kɛ fɔ yɔrɔ jan mɔgɔ minnu bɛ immeuble in bɛ sara o sara ta kalo o kalo o ye 4 millions de ye ne danni b'o bɛɛ dɔn ne danni ma kuma immeuble ko in na parce que mɔgɔ caman sera ne ma k'u bɛ fɛ ka immeuble in san ne fana donna k'a ɲɛɲini de ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama ne fana donna immeuble ko in na k'a ɲɛɲini de mɔgɔ caman sera ne ma k'u bɛ immeuble in san i m'a faamu mais i bɛ ka 800 millions min fɔ a la cɛkɔrɔba a tɛ sa o la dɛ a tɛ sa o la kelen n'a y'i ka kuma in bɛɛ ta ka kuma in lajɛ k'i ka kuma in bɛɛ ta k'a lajɛ kelen kelen e bɛ faransi anw bɛ faransi yan e bɛ ka 800 millions ɲini immeuble la o kɔrɔ k'i y'a jɔ 600 millions i bɛ ka 200 millions tɔnɔ ɲini u y'i ka concert o kɔrɔ k'i y'a jɔ 600 millions i yɛrɛ ko k'i ye juru ta ne kɔni t'a dɔn juru bɛ don mɔgɔ la faransi yan hali n'i taara retraite la mais i ka pension na e ko k'i bɛ métro dingɛ de kɔnɔ ka métro kɔnɔla furan métro kɔnɔla furanni bɛɛ kɔni b'a dɔn o sara o cayara cogo cogo o tɛna tɛmɛ 1500 euros kan 1500 euros i bɛ taa sɔrɔ e ka retraite bɛ taa 1100 euros la obligé 1100 euros e ka retraite kɔfɛ est-ce que banque jumɛn bɛ yen nɔ i ka retraite kɔfɛ 1100 euros k'u bɛ taa million kɛmɛ naani ta ko ka juru don i la ou million kɛmɛ fila ta ka juru don i la c'est pas possible mun ye so in jɔ joona ka feere joona i ko k'i ye so jɔ 2017 a bɛ ka feere 2021 so in jɔra 2017 so in banna 2020 2021 a bɛ ka feere 2021 anw y'a ye k'a fɔ anw ka pôle économie ni fɛnkɛ ninnu olu bɛ ka so minɛ yala cɛkɔrɔba n'a ye soko sen ka taa dugu ma ka sen ka taa dugu ma est ce que an tɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ a la parce que anw ma ɲi dɛ anw bɛ to ni kuma na anw fana bɛ taa bɛɛ ɲɛɲini ka na juru bɔra min a kɛra cogo di k'o bɛ cogo di anw fana bɛ ten de anw fana bɛ taa bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ka na i m'a faamu donc c'est mieux i ta i ka so ye n balimaw ne tɛ dɛ cɛkɔrɔba ye kuma min kɛ suro Bala Ira ka yafa deli kɔfɛ yala est ce que cɛkɔrɔba kun kan ka bɔ ka nin kuma nasuya kɛ mɔgɔ min bɔra ka yafa ɲini fɛ bon u mun de bɛ yen Bala Ira ma bila o ne tɛ Mali la ne ye fɛn sugu ka Ibusi ka page sanfɛ n y'a ta n y'a bila n'o kɛra n bɛ bɔ k'a fɔ n y'a ye Ibusi de ka page sanfɛ ne y'a ye Ibusi de ka page sanfɛ ne y'a ye karisa de ka page sanfɛ n fana y'a ta n y'a bila parce que o ye n ka homme de confiance don la mais k'a fɔ ko wayi ko bɔra Bala Ira ye yafa deli ka dɔn k'a fa de ye Bala Ira ye yafa deli k'i ye maraka de ye so ne kɛra diɲɛ jɔn ye Mali la ne tɛ yafa deli o la dɛ Facebook sanfɛ i b'a dɔn mun ma ne tɛ yafa deli o la n bɛ yafa deli o la a kun de quoi a kun de quoi n bɛ yafa deli e yɛrɛ de m'a fɔ ko ka photo ta ka bila Facebook sanfɛ k'a feereta don wa
mais a kunde ko ne be yafa deli ko parce que o bube ita do on ni bube ita te ka ba e boro mais mu ya kuma chaya bube ita te mu ya kuma chaya bubu sisi tate mu ya kuma chaya e de tai ne ta mo ko ere bolo fe o kuma te chaya o ne ka fe ni ko karsata ne ba chiga kele ni ko karsata ro ta tribunal la ka kana mine est-ce que ne be kuma ula e wo karsata ro afo karsa ka ta tribunal la ka kana mine ne de kuma ula ne be kuma ula muna akune ko me kuma ula kada munika mais ni mo be kuma me ka fo ka on sigilen do ame galon tigere la ame fendo la c'est normal on sigilen do no faso ko de na ye imebule ko karsata do na ye fe ko karsata do amba sege wone ko sege amba sege ima famu mais suna be français on be français ensemble au contraire même sambi ça va ni doni e go wa go imebulu ki a jo no o e ba faire 800 millions o ko ki a jo 700 millions ou 600 millions o ko ki o di basala on ni ma do français tina saka to jo fona soro c'est autre chose magasin mi bolo feno mi bolo e dun de ko ni shiti bolo e ko kegbe métro kon la de nettoyer ki boro la igara sendiga igara fengo i dona sendiga non fengo toujours ga saraba no la o shite 600 millions dimon ima famu ira ko tere wara mi bolo yo be fere ya katano mais mo mo magati fi video gala na fiki mo magati fi video gala ni na fiki ni na shile ni mo magati fi o li tcd ni ko ganga ime bolo ko nyina ya foko bala ira toyi iga betoyi o iga donner dani touré be fenga be ne fena ambe ba nyini ngana mais ga fo ko way ko non ko toujours mo be boka ya fa dini fe ibe boka fo kibo banini ibe boka fo kibo fanini ko parce que ya foko babeta e ko ime bolo ke ko ime bolo sana 96 à sana 96 en 96 ko ya so li ba mafuru bala ira be sandula bala ira ga getole 96 ya so bala ira non faut quoi sur balaïra bama soro et mo do be 280 mo do be soro 96 ka 297 o denga wolo kana Facebook kanu balma ayo daw nyegoro kana kuma Facebook sanfe ayo daw nyegoro do e baka balaïra banini et puis dimi do abala ka fo ko parce que non tribunal la fenêtre balaïra lui-même il peut faire porte plainte contre toi parce que amine na boraka ya fa nyini fe kado oe mali era sharia c'est comme Kassim Boraka galon da kajatu la non mais après akla kana o radio o fenge kele sanfe kayira mo la ka fo mi fora kajatu ma o teche o makewa bala ira fene ko bombora ka kuma mi fo ni ayera ko kayi wole mbora ka kuma mi fo onye mi fo chokoroba ma kadaka o te ko ninte mbogera ko kalama chokoroba ne rebeta mais benata o video ko fe e bora ko banini chokoroba o dabla de mo batte ne ntende kana ne boni batte ne nda ne ba debi sisan no o gata fi ne batte ne nde ne batte ne ni ne be ta fo ko bola de pia ambe kuma tiere fo jamana ko di ima famu kasa ima so itama jamana kono fayan deate ima so itama maso itama bana mais e bra boka chef ana banini effectivement ay ya fa nyini fe mais o akune quoi ko parce que tay imebulu jora choroba e bra mi fo o bala ya kele ama imebulu akune sojo mais ne re dani ne fena imebulu jo ne be France ne fena imebulu jo bala ira sojo ne re imebulu jo ah mene ka imebulu de ta ka bonne ta isuno ni eso sigi ga kele sigi ga flash go fene gara imebulu yo ima famu maintenant c'est na chenini ka chefani ni dongodu ka banini ya fa delen kofe ka tla ka foko way ko programme ko kuma foli ko kuma foli no adabla garata borata adunata effectivement idu ngi ga so feridi ni so bla ga feri mo ibi ga photo do bla ibi ga fen do bla do be tota ko ke fen wore ibolo mo ko sa ko bela na fora ko réseau sans fait ko ki ga ko bela choroba o mayende mo ko te kuma réseau sans fait ko bela ima famu so tara no ka foko aitara tadu so tara ko digo do ne so sa orala iyo yakumala ewu yakumala ha ewu yakumala so tara ka dabo ko nutado menta e so e chokoroba ga kuma abna wa man siga yera una ka foki tate so ide wa man siga bodo ala kitate so kanga nyeni ne so ko mi kuma jele ntriga ko nyeni ibita chinye so kofe iga ni kuma na wa mani sika de yira una keta te soi parce que ne halala akuma te chane bolo ko rebe ne bolo mino tegeleu uso bane no ngasa so ta sa mige wore bwa inerve wa ne taro mino ha bwa mais tu vois ale ma famu a yede quoi e ma famu so de ta sa
Ore chorba énervé wa bois gela de Mali là ou gela be sisa. Gela be sisa bois. Ode ba ko ke. Anga bois ka suro kuma. Bala ira ka ya fadeli ko fa anga bois la me. Allah. Anga bois la me. Parce que nous devons faire un mais voilà, bala ira ya fadeli. Anga bois la me. Anga jigi mi mambulo extérieur ni yambe. Anga bois la me. Bala ira ka ya fadeli ko fa anga bois la me suro de. Jamana labro lambara sana kaje ke lui ne todo ntafo ntado ne te politique la ne be balo nsengede la nu lu be balo ngalo ntige nu nambara la kam go bla nyo na ngalo ntige ka ngana mu ngano ko salle ça n'engage que eux o yulu ka kongoy ne ka soy ne asa tere nyata yano 1996 yano c'est 2000 l'année où on a lotissé où il y a lotissé 2000 où il y a lotissé 100 000 ya fam en 80 sauf là de nous terrain fla nous sayano kata kalabankura ka terrain fla wure sayano ya fam donc nous terrain to yano kata bravo et 2017 là nyenka retraite ta mbole no ani ngandimite retraite ni nka économie ani terrain minu tumbe nous be fere kato kelena kana soinjo soy assez 2000 kamoro Alassane comme Abdoulaye et Traoré au de Soinjo Nyata allez entrepreneur allez de Soinjo et Ali Minumbala Ulusana Alassane Keita de Bolo ya fam et Simon Minumbala allez sana et Ali Bawara Bolo tout cadeau Ulunu bébé assez 2000 dayano ya fam negemi sana sarata et jeune industriel là on a fait 14 de le départ ka barke noy bon na fora à la dernier moment au so bande ko au kera politicien de taille politicien simple fanaté faux ancien premier ministre problème au bobolo obe kasola o kam mo de tokotien kam mo bla nyona kana mo do kola katolika côté et politicien non tu vois o ti donné ko la de a fara ko soye boubé tay d'accord après ni poli la jali ke ka fo ami fora radio sans fela la boubé tate ani chorba ka papier o laje ka fembe la de soye me kasa tola ani boubé ma o ma o tala mali fene to o jamana ko na mara to jamana ko na fara ko kasa e fete mo justice libi ima fam na fara ko bube ita do kaso ne tna se gada so sezete ngo be nyini ndege o tegewa o doni ne mine bube la doni mine ka sojo abu ngo fena fo nyo yene de doni mine ni sera ne ndo o al ne ko sege sege bita soro mo re ga war bola suno so intai mais so ne gatara karsa fe a te boy timina ka dide ne gatara golfula so ne gatara golfula siman bora ya falala ni bora ya falala amaso bela ubwa ni maso bela video kele fila sabana ni duru woro a boy laba na ge video mani ede laba me ge video mani e ma famu video kele fila sabana ni duru woro mo ga munu magata video manu munu magata ole nan fikudi ni video manu munu magata chawra bla kumala aw eskorudi aw nyona es ni barata wala jamana ngono aw eskorudi suno ya no bebe fili réseau sans faire wa dora te boy ane de ko kasata eso ene de ko nasra sagota tere asuma ba yo di tadu e kuma maba abe fe kam to nyodi ni e mo joro le fendo la anga ko sege ni kada un yo ko du choroba aw men ko sege parce que e ka kuma yere kuma chama yi maga yere na ka fo kan ba ko sege ko politique mo hal ni politique mo de qu'est-ce que zo do ka warte na parce que kuma yi jara de c'est ça. Par exemple, je vais vous donner la jamana ngono. Comment il tira vidéo kele fila saba amba sege de. Wa ere de baga yamaria dauma. Anga sege ka nyini nge wa toujours anga biya be duguma ka ko nyi ni kosobe ama fara la de. Soko ima bane choroba. Parce que ni ere de ayira una ka fo parce que ni mo ni kuma na me ko analyse di. Kuma takabolo ka ko analyse. Ka ko don. Soro ni tara ime bulu do ira kwa ida ka ime bulu ni.
no te Aïdara tayi ou ni Aïdara ta do halala do Aïdara ba ci ka kila te kuma ni tara do ira ko ni Banjugu Doumbouya tayi ni Banjugu Doumbouya tatoyi ou ni Chola tayi no te Chola tayi ou Chola tadu ni Chola ba do halala do mo ga do metala e Chola ka mu mo bula ni woro mi kade ta joba idani fe ima famu mais afo mi ga ko bube tadu e go ma chokoro bala ko wuli ka fo ke tado wuli ka fo ki me français akarata e de tay soye suno obama ko sa ko ni afo ki juruta ya kata ko me parce que nous on se réfléchit on me réfléchit on me réfléchit ko ju ara ma de ga mo bala ja ta ira ka fo ko no ki ga mo ki bina kuma mun fo ka fo ko non non n'est pas comme ça amiga mo de la je ka mo ta bolo parce que non parce que on est moye on est progresser ya non on est progresser on me analyser de donc moi chale quel est fila toujours son nega bora romna fo ka do donc wa ira on na ka fo ko bois so ko me ani bube tata la est-ce que mo gore tata la est-ce que mo gore tati ya point mesigi donc abenye ni jamana na volo tisa tati ne bois ko imbenye ni jamana na volo tisa tati parce que dia kuma chale aya nyeni ali polisu betene ibe kuma cha polisu rebe enquête gauche tu vois wa mani siga ni soko ye wa mani siga di wa mani siga wa mani bele haki wa mani nyeni ne wa mani siga wa mani bisoko ni makafiri 800 millions mais wa mani siga wa mani bele haki ko betene on ma nyeni anga boka kumalami malla on tata jo kana mungalu ke Facebook sanfé kambe malife ka mo bla nyogona o te jamana kanu yayi ambe nebe minni mali famo ci ni ngana mungalu mo minu be réseau sanfé la da ka ke sube ke mo nenu ni mo banenu mo fa nenu ye o ka solution nyunu nunna parce que dangade on damade do o be boa era kota na liga sokula ego ko ka solution da bwani yo fo yu bolo wejede malenga cha réseau sanfé de bi réseau sanfé la minelele bien fambe fait de mo be no be ba nga me o te mali era ko mere me be mali fembe do mais na liga soko de la wa na fo ko mo neni wa ngana mu wa na liga soko de la bwango ngo soko ni wa mani sika de bala bwa wa mani sika be sokola soko baka tlata ba fe wara ma wa mani siga bala wa abe nyini de iga kuma intatu ka be blade iga kuma intatu bwani kuma intanchi ka umba blawni kuma ntanchi ko imbe nyini de ka dona soro jamana na folo bala natala ebe ni mbega o ma o banga na folo la sino no ni gunda na ka fo bube ta de so ile ta so kuma bumbano me doro boka video kelenge ko be nyini de passer ni soi na yera ka fo ko politicien do tabala na yera ka fo ko jamana na folo bala se we ko bale de bodum fle ni ka fo kale me français ka bo français ka attaquer ben ke ni bolo man ja français ti so ge o français mo bolo ja no dun sera man la ta so be fembela donc bois ko ime nyini de bois bita so ko ime ne dari me ko nyini kana kisedi mali ma tiktok parce que moni kuma chara ko nyini ima famu c'est comme ni be toto ge ni esuma ga taka yesuma ga agoshi toto ba kono ima famu donc point ba cha chogo mina c'est que wa mani siga imebulu tigi bois wa mani siga imebulu tigi bois ko imenyini imebulu ko yi abenyini de parce que ni ya ga fere 800 millions mune fere ba yira una ka fo ko imebulu yala eko kiye juruta na bangi jumen fe u juruta na mali fama do de fe wa u bobe business do de ke wa mani siga ko imenyini u boli mali fama do de business ke wa an ba nyeni de parce que mali fere ta filite ni yo ka ko bube ta do halli bube ta to wa mani siga yere o gite bube do yo fore parce que debi ka kuma folo mais les jours à venir an na ko no ko bube dongo be ko ina de parce que ni ko inda na le bois ko imenye ni sadi maube terenga kasoko yi ira ko 2096 ko imebuli ko imenye ni sadi imebuli ko imenye ni bois imebuli ko imenye ni de ifene ba do ko fezu sama na umse kola na mutese kola ka do ko imenye on fene be ko imenye ni ka di jabana nyemo goma bois ima fam ni ta do abana ni ta te nous on a obligé parce que on est jamana on deuli ka nyini ka don comme soko yi kuma chara John eta yi sonye a réalité bois bora ka mu fo parce que bois kuma nu chamante nyonso bois kuma nu wa mani siga kuma nu chamante nyonso wa mani imebulu tiki bois ni chamante nyonso
wa mani yafa deli balayira wa mani banenigala bois ni chamante ñongo so donc o ba obligé kan droit an wa kuma nga jamana nan folo ga ko nyayini e ma famu sino bo bora kile fly na dre nga wa nyayini aya nyayini de ne boye ndara kan tate ka satate soyi ne de ta boa ni sogoyi ya amna do amna sogoyi anga boala me mana ko ke ka mo bla nyogona ka ngalon tige bube tene do lete bube ko munde ba to abe ne ka so photo dro abe bube photo ta ko kolola ni mu ça s'appelle les mensonges et obeke ça fait quand on est sur Facebook on fait avec notre ennemi les guerres il faut faire quand on fait des guerres bois et ma ko ga so photo donc où bobe faire la ira na de ko wa kale imebulu jo boy ko kay danga de boy yo jerante danga de billahi am fane imebulu jo parce que boy ko bala ira danga de ya do non boy sojo te mo ga do de ati ga danga de yu sojo te ma shigui ala ira mo do da jien re kono ala be milliard duma na teso ma sojo no wawi ala ma bedda sojo ligama sono milliardaire ube mali kono ube jamana wara uda no be luanse de là mais alnu birigisi encourage tout là ateni na boyere karsa e sojo otage do ode karsa ma sojo oto fene ga danga de sojo o e kuna kedi bo figo famu sojo e kuna kedi figo famu quand tu maîtrises pas dans un terrain il faut pas parler trop Facebook ça fait la bonne marati bla kuma la nita maîtriser kanana sans fait parce qu'on va maîtriser nous on connaît cette système on connaît on va terrain dans goujou et ko kuye photo ta ko ka bube photo black refe d'accord mawye ibeka photo ta ka wulu black refe odala ibeka wulu ya otoke wulu yo mawye ne photo black no ka ka checheli mlaye o nege share on intembele la masigili donc il faut savoir o wora nyini ko woro do bo e ma famu mawe ne photo ta ka gerebu de ni sabara do ne sina ka gerebu de ni fleni ni ma o ene ka gerebu ya nte ime bulu tigi sigili abo e ba foga ime bulu bi bolo choko na fane kuma te ime bulu bambulo de billahi best bed dai sama bina fanga de aworo kari o mene bina ka woro kari fanga de aworo kari bo bed dai ni etoli so joga to franci o dande adai ni imebulu jo dande adai ni eni jo dande adai me ka ni bube ita dongo do ni te bube ita ni photo ta wa ali sisa mende wetla gi photo ta ka blala ka bo so photo ta ka bube photo blango bube ita do ni emebulu wa o ni emebulu ko dia no mo ge bube ita ni n'entra tribunal adani ta fait diffamation la loi code diffamation 15 jours de prison ou 2 mois de sursis boy o ni emebulu ko ya État do état te o dia wuli ko di ha e bo ma o be klinga galonda mo la o te ke ibe ga ma galonda digo la ko digo terroriste ça c'est plus grave accusation dans un pays e ba ko la justice no fait justice mais ibe ga wuli ka fo ta diffamé digo ko digo terroriste ibe ga o fond là dans les médias américains médias arabes médias français avec les médias anglais bois. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Les gens qui viennent vers toi, rattraper les jours à venir. Parce que nous, on sait, ni comment il est est-ce que c'est une boîte. Point. Parce que nous, on a évolué, ka soko un tiedo, ka tiedo, so boîte wa boîte wa. Parce que nous, on est comme ça. Il m'a fait boye kuma chama fo point par point ni tanga kuma point do o RFT rem na fait point il m'a fait bois munu mi kere fe tara mo be bois me galon tigetande ame galon tige o me galon tigeta pia o me galon tigeka galon mi na be here la do an faso ku chie mi ma un faso chi boan to chie fo de mais galon mega sababu ye kan faso jo kan faso na folo shelo mine bo ambo galon tigede comme yere go de game galon tigede ni fengo la so bo bi go mam blande ambe amena ko imetini munu magati no fe olite ko paju te la jabui afako gi to yigateme ni de umbe no ide nga foko no ki kana kuma e ma famo so munu magata bugi bla filila
o bigi bla en tay so in ta so kuma serana surtout maraka bala ira maraka jusqu'à kata fani ni ka bani après ya fadeli ko fait boy ira ga laje faut bien savoir anga la main Boubé yo ou politicien oro on te mosido relation tanu mosite atani be ka che atani boubé ki che atani khazmu ko itami be bi ni malien bebe ka tano on fait partie de malien ya fam mais atano fana che mais mala barami ngambo de flé mais on connaît taille de antaratunga de la kana kan chesiri kana en sodio en fasola combien faso fait comme la hauteur en taille et que valait vous dire ya fam donc soin 3 étages de R plus 3 L plus 3 L plus ni waso da ni amana de ideologie waso ita de taille R plus 3 ne taille R plus 2 bois iga kuma ngoso ne ben take R plus 4 bois même façon fait on ni on fena kuma la e ba fo bala ira ma ne bodom ne ba do ay mi nga faso kono ye dugolo misanga job bala ira fena o sango jo ne ko ni tewo ka fo ne ko ni tewo ta dani belebele waliju ka be ala inda man nyina faso ko wa ko mi R plus 2 ne taille mbake 4 R plus 4 comme était R plus 3 ne fait même taguer R plus 4 au tabané boanga ta fait plus 3 premier étage il y a 3 appartements deuxième étage il y a 2 appartements troisième étage il y a 3 appartements en bas magasin duru de bala ya fam sima nya fa jogo mena sana et Jawara de Boro Trungumbe Kado Ali Jawara Trungumbe Kado plus de 300 tonnes nya besale bolo et travailler nya fa jogo mena le be asi 2000 là aller des soins d'entrepreneuriat et Alassane Keita ani monsieur Tal Mbiolé Plein Grefé olu de ke nanani Ali Astrabu Bora et monsieur Tal là nanana Assad al portu be ole nanu donc ça veut dire que so une fortune à faire voilà ole jafno kaye ko ara wala magasin kono minon be sanatande bon nino yo d'un seul coup ka foko comment dirais-je ko Boubé Tado moi j'étais plus que surpris bon ensuite il y a message ministro premier message WhatsApp là atara ke ewa balaire nena fade presque nena fade slanye donc na fora ko o de info ngo ale dangadende ni dangadente ale manga gonnin kenela parce que hal ni ne tale do ale tenne do aka mo nenu de be nyogon de franchir on ni kera voilà wa awere nyoro mende ako ale ni balaira fly ko balaira dangade munya yira otra urane do be nga yira balaira ko balaira ko ni soy maraka do taya avant balaira munu ya publier dun avant tout ça et bien bla ko ka fere effectivement avec page immeuble nous aboli santala la so in fere tadu ima famu na so maraka do ntate na so jogoro me do ntadu na so ba manando ntadu mune ba yira balaira ko sotigi maraka e sotigi jogoro me sotigi fly me ko nu ba do ko sotigi bubeye ko e maigaye ko e koroboro e ko e danga de no fly fukana do aka du kon law ni feka obela kon na so boy do na fili kono de ni ma do fili kono ni mo ma fi ni afole yi français belebele ne afi boy do na fili kono ko sobe ifilla ko sobe mune ba yira la keta esoi e photo ta sans faire asebele ta sans faire ça c'est maison de bois et attends so yere to so ko so to ko immeuble voilà kaseba dala ici c'est les maisons de immeuble de bois qui vient de Paris non au maseba dala wa bois maraka non au sebeneta dala de sebeneta dala bois bana ko balaira danga de kuna soro beti bois kuma imbla soko yamba nyeni amaka nyeni soko imaka nyeni wani bora ka video rega amba kede amba ke ka fo soko ya benyeni wa benyeni di otato amba dabla de
soko imenya inisadi parce que ayera ka fo era ko efla ko balaira ko ne fa fly ko ne fa de yake donc ko o yede o tigila mo angata ay bola me ido anga bola me kuma kela Facebook ka tal fe nyenyini ne ka kuma be balaira de ka ne to mo wore do balaira de fen player jusu ka ale de bla me baba sotigi bube ta era ka ne de bube de balaira ma balaira jusu sa fe bo era ka so tara ka balaira jusu sa ka afirelendo afo ibe bulu re sota u ya balaira jusu sa fa la parce que ne era de ordre de go so ferita 800 millions ne de so diga ferita 800 millions peut-être ibe 600 kodo u ya ke bube kai ame so chaba ko so wa ven ko sa wo mo buga so firo u ya ke bube tai ani balaira ta ka balaira so balaira soroy ya de so me so sa fe ya be 2 mois il y a 2 mois so me so Facebook sa fa la ga ferita do ani nga foko balaira da ta ka balaira bo te kiede bo meseli ko yi wa wamani wabili haki ameselide ameshu amesela ametaka bode bwa amesela ameshu anga sawali koi anga sawali bwa ime bulu tiga anga sawali bwa sendiga anga sawali bwa ima famo bwa fere be faransi kana la kama kuma Facebook sanfere ne fara bla iraka mawo mabe kuma Facebook sanfere ne te todo ne mene ko ni ba do ne ba do bala ira chemi ne ba do bala ira na folotigi mi ne ba do bala ira sira ka mige malila ne ba do ne ira mige bo che ga do kuma gala wala mi akede do do ne be tilon fo ya waso tede ne bo do ne bo parce que kuma ira maluya benela ka do fo mo ma ka fenke kasoro nyere be fuwari de yala ne tise la ne sokoke o complexe yere tise o jagela te kunela ne kan da ka fo karsa beta ka fenfo kasama femi nyona tembolo ka fo ka ne tise ko ke boa ni a on be kuma ya parce que on wasale dignité horonya nantaranga mali la domina an fadenw b'a dɔn k'an bɔra tunga na an teriw b'a dɔn an bɔra tunga na an juguw b'a dɔn an bɔra tunga na faso yɛrɛ b'a dɔn k'anw bɔra tunga na parce que ni faso fɛnɛ tari ɲɛ da anw baarakɛnɔ ka faso n'a dɔn k'a fɔ ko ja balayira kun tɛ kɛlɛ gansan na Musa Sisoko kun tɛ kɛlɛ gansan na madame la présidente kun tɛ kɛlɛ gansan na belebele de Paris parantigɛni kungɛnɛmanika kun tɛ kɛlɛ gansan Buaki da don kɛlɛ gansan na kasoro ima fenge bala de ba fo boy ba fo bema ni sojo e do de o bo ngara do de ni réalisation yi fasola no e do de o ko mana fo bo o man disi ko jeka oni do de o te korobo de te korobo wa mani siga wa mani étage tiki bo o te korobo choko yere ta la fiyo o man disi ko shino wa ala e ba njugu ye ka on kele e buye ka fo ka on ye fogari de fo ka jinya wule o te se o te se o la boa an jugu te se ka fama ka on ye fogare de o era o te se e ma famo o asoko yi il faut nyenini il faut nyenini cette soko cette imebulu parce que imebulu kuma tiara bubeta do de bubeta do abe nyenini o kuma we bubeta do e jinya wuli ya o ba to ko jinya be wuli ya ne bubeta telu o va te redire peut-être histoire de Tarasa boina révélé non on sait pas so Tarasa au degré no boala antado boabe sa soube dia do ge soube dia nera comme fene be tere on fere me fe jamange mina kila on nga boala me so nyere ya nyena ube ka kuma ga refonde ka sokono ne ka kuma be brare minka ale arase ma sugunu ka ta kabla Facebook kan ne ka sodo ne na le fa de flani ambe be wo jamana kelenda abe faye mina ne ka demisen be na ka tan mo binani ya fam na be nu ko suku ka ka nyinyi jana be ngalo tike bo siza na tara faela nga demutunu girna ka aya ewa commandere ayan wele ko ale be excuse ke na ale tunyado ale te ngo no te basa mimbe wasa sisa ibe bode kafo iyangalonde tike itrompera de yangalonde tike parce que ma nyinyi bon mo wore de bola la tuguni kan nene ni tuguni au lieu ka excuse ke kan nene mo min tado ma trofo ntado donc je demande l'autorité malienne qui fasse en sorte avec ce genre de diffamation des insultes que ça cesse bon fera dire ou les diffamations sera dabla et bon doit avec fodema ko galon tige ti sera dabla dien kono
diɲɛ bɛɛ bɛ nkalon tigɛ i m'a faamu ani yebali fɔ diɲɛ bɛɛ b'o kɛ bi e yɛrɛ kuma fɔ ko Bala Yira taara fɔ e la k'e ka denmisɛnninw girinna kan wa ma ni siga d'accord o bɛ gɛrɛ ka mun na n'aw taara diɲɛ fan o fan e hakili la ko sariya b'u bolo de e hakili la ko sariya de b'u bolo a ko ne quoi mais a tun t'a dɔn e ta ye so ye i k'o fana la k'a ka bɔ ka yafa deli i yɛrɛ ko a bɔra a ye yafa deli o kɔfɛ e nana nin vidéo kelen kɛ mais toi-même là tu veux quoi à la base ou ne m'a fɔ ko so in tɛ Buwata ye a y'a minɛ dɛ parce que ne kunkolo ne bɛ sigilen to ka analyse de kɛ ne ko so in tɛ Buwata ye dɛ ne m'a fɔ Bube t'a dun fɛnɛ dɛ mais an ka soko in ɲɛɲini i bɛ taa sɔrɔ Mali sonba dɔ ka nafolo b'a la soko in mɛ sinɔn Buwa an b'a dɔn ACI so bɛ feere wagati min na en 94 95 ACI terrain feerela Sumala nalen Alpha Omar ka ACI terrain feere avion jigin kɛnɛ ka ACI wɔrɔw feere 3 millions Buwa ma kɛ ten ni 3 millions minnu kun b'a terrain na gouvernement y'olu dédommagé ka nafolo d'u ma ka sɔrɔ k'a feere k'a b'a kɛ plan ɲuman ye ka feere 3 millions o don y'a sɔrɔ nafolo tɛ sirigilen o CFA tɛ sirigilen o don i m'a faamu o don y'a sɔrɔ ça s'arrête on peut plus continuer comme ça mɔgɔw ka wuli dɔrɔn i tɛ mɔgɔ min bɛ wuli i b'a fa neni i b'a nani a ba neni voilà bon jɔ a y'a kɛ to n ka téléphone yɛrɛ bɛ ka a y'a kɛ to ale ko k'u y'ale fa neni k'a ba neni bon anw m'a ye ko mɔgɔ ye fa neni k'i ba neni dɛ mɔgɔ si m'o ye yan mɔgɔ m'o ye dɛ mɔgɔ m'o ye o de kama n m'a fɔ aw ye Bala Yira kɔni voilà i t'a dɔn Bala Yira kɔni ne ka kɔrɔ ale ne a bamuso kɔni tɛ a bamuso den de i y'a dɔn faamuya donc ne b'a fɔ ko ɲɛso in jɔ don a sɔrɔ a ba ma wolo c'est tout à fait normal parce que i denmuso mɔgɔ min ye i filan ye ale denmuso ye fana i denmuso ye donc a fa ye n yɛrɛ filɛ k'an wele sisan ko ayiwa den bɛ a wolola Côte d'Ivoire voilà e yɛrɛ ko Bala Yira k'i ye so in san don min na k'o y'a sɔrɔ a ba ma sɔrɔ parce que i y'a fɔ vulgairement mais ko k'o y'a sɔrɔ a ba ma sɔrɔ c'est comme i y'a ba neni e ko hali ni Bala Yira tɛ dɔn effectivement i tɛ Bala Yira dɔn i t'a fa dɔn mais i bɛ taa sɔrɔ aw bɛɛ ye maraka ye a y'o ka so minɛ mais est ce que e taga ko in fana ta ko Bala Yira ye maraka ye donc comme kuma in bɔra maraka da peut-être est ce que u taga hasiliya kɛ ne la k'a sɔrɔ so in dun bɛ ka feere a bɛ fɛn sugu sanfɛ ni dɔ y'a ta ka na bila ko Bube ta don dɔ y'a ta bila ko Bubu ta don où est le problème quoi n'o m'aw kɛ Bube ta ye dun effectivement i bɛ ka bɔ i bɛ Bala Yira fa neni i b'a ba neni k'i denmuso la loi la o tɛ yen dɛ ka ne ba neni k'i ye cɛkɔrɔba ye ko la loi la k'i doit non jamais ne kɔni ye n t'a fɔ yafa deli t'a la pas paga t'a la yan parce que ne min neni mɛ i ka kuma ninnu ne b'a bɛɛ kɔkari kelen kelen wa ni y'a ye ne ma kɔkari dɛ parce que i ka kunun kumaw ani i ye minnu fɔ kunna sini taw ni kunu k'a sigi ɲɔgɔn kan komi n ka téléphone ta ka sɔn k'a sigi ɲɔgɔn kan ne m'a sigi ɲɔgɔn kan dɛ sinon ko in wa ma ni siga b'a la ni sɔgɔ wa ma ni siga b'a la wa a bɛ sɛgɛsɛgɛ wa ma ni siga b'a la tu vois non il faut mais quand n ka enquêteurs bɛ dugu kɔnɔ FBI u bɛ ka ko ɲɛɲini hali bi ko in n'a tiɲɛ yɛrɛ bɛ bɔ i m'a faamu sinon n ta ye nin ye n ta ye nin ye bɔ a ma s'o la o ma s'o la bɔ ou nin kelen bon peut-être i yɛrɛ ko ten ko naani kun b'i bolo k'i y'o bɛɛ feere k'i nana yan de i m'a faamu fana ye Buwa ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de y'a bolo tan a ye Buwa ka so in to yen i mɛ bolo in nin i mɛ bolo in ka gɛlɛn Buwa ma ka sɔrɔ diɲɛlatigɛ la Buwa so tɛ foyi nin i mɛ bolo janba ye dakolo kun bɛ yan i mɛ bolo joli a ye dakolo taara dɛ baba kun bɛ yan i mɛ bolo ni avion baba taara dɛ Buwa nin tɛ foyi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ nin tɛ foyi Buwa n'i ye diɲɛ faamu ale t'i yɛrɛ sɛgɛn ninnu nɔfɛ ni maa si ye wari dɔ sɔrɔ ka ban hali t'i yɛrɛ sɛgɛn e bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ 60 ni dɔɔnin na ou 70 t'i yɛrɛ sɛgɛn ninnu nɔfɛ yɛrɛ maa b'i yɛrɛ sɛgɛn fɛn min nɔfɛ o de ye Mamadu ye sallallahu alaihi wasallam sinon Buwa nin tɛ foyi ye pas paga nin tɛ foyi ye foyi an bɛ ka soba minnu ni fɛn minnu jɔ dɔ ye dɔrɔn sinon après il y a rien mɔgɔ ka fɔ an ye so jɔ an y'a ka taa mɛ c'est ça seulement sinon basta rien du tout fitna k'i yɛrɛ exprimer don o don fɔra Bala de y'a kɛ tan Bala Yira de y'a bila parce que minnu y'a fɔ français la Buwa e m'o ta dɛ min y'a publier français la ko Bube ta don effectivement o tigi kelen mɔgɔ min y'a bila Bala Yira seginna o de kuma kan bamanankan na Bala Yira a ta page de sanfɛ ka segin ka bamanankan na ni ne don Bala Yira bɛ yafa deli ne yɛrɛ bɛ yafa deli ne y'a ta page mun y'a se page sanfɛ k'e de ko k'a feere 800 millions
ani bala ira bla ne ba fo ne do ne boke abo ne to kede ne to kede ne boka kune ko ko bala ira bora ko boy ga yafa ma o ja boy ye boy yam boy ki ga yafa me ga fo ko ko no ali bi yafa deli ko kuma te ba bo ne to kede ne to ke o yiga ta ka boy ga fo ko sofiri lima bo sura na yayi amba ta ka fo ko bubuta do ne ni yayi bubuta do bubu dun o ko wa gele ni bubu amba ta ze na ma ko bubuta do e ba fa mege mi mana wula ngata tribunal la ngata ta subhanallah tribunal la ore ba mbali kante kuma yan fa ore ba mbali kante kuma akune ko ante kuma ore kuma pia ka kuma li shine pia ngata ya fe ha hanga kata gouvernement ota fere ko chita ngo gouvernement na nini ko nute chita jamana ko na nini ko nute ko bana mino ko bana kele banka e fene na kim na se wala nya sa bele goshi adan de pari awnya ngara jundi konyo tede dem gundite furashite foka barosi kichangana uye minu ntawu niye nuni mu java minu jera sayala sufa kone tugu jera kabisa dugu bija kasoro salendo ode juni kokumba worolokuma tuguntankuma ani tuguntamadi fode kona dede ala Adaman kona deni sutani Dani shuba kilini keme duru de fora horon kamalen chamango nyaga jali nyoro foli tala de tantan soroni mami nta doka ba soro oni yoro foli tala simbomba tanyarati dani nini folamina lamina muni ya jata folidi akala anzara ni neta mabende sunjata ka lanzara ni neta mabe sogolongo ne ka lanzara ni neta mabe sasuma brite ka lanzara ni neta mabe dangarantuma ka lanzara ni neta mabe fode konate de dani de pari ka lanzara diarana Monaba Nima fari sa sutomona Dondolebe sa kirnenta Niota no iso gibe koyi Masalenga malonga sa kirne ko ni fuitila Keita sugo konate Jusuma kaita de Dani munyenda ila munyenso ima Chawule doyera Baka usa janvai Masalenge mime bande nati janva shido kaita Sugo konate Dani munyenda ila munyenso ima Mandi jonye dani de pari imandi jonye nanga fie mi minunte efe na go fie mi ko kale te mone bo denfe dani imandoyi ma mi ko kale te dususu man denfe dani imandoyi ma mi ko kale te fournisseur fe dani imandoyi dani Adama, hey, alaka ni diabe.
Tanini diarabe Oba sori bolo be nyemina yobla Tanini diarabe Meni bla ye meni bla ni mani bla mekaba ko krete ngombe meka ntaro me sadi me munge cheji kono sisan quoi ni ma non eche me munge 600 nsi non na me munge nganga me munge 600 ah ni do terrain dama odina ni mesi wasa est-ce que tem bolo kele te go dama wa ah assalamu alaikum bele bele pare mbabla nta be men doni assalamu alaikum